من این پایان موضوع ماجرای میخوام لیکن با فکر من این کینو فیلم زور میشه наставника حتما تماشا میکنید یعنی این رول ملیسی هم اشتراک میکرده اوما اینه بیچاره اگه جا قبیده اومدگی کادر ملیسی گرفت شدیم همین موی ملیسه سرانسوز دکومنتومو بجانه گریخ شدیم برای که ملیسه برده باید ابزیانکا و نشوناسته گریخ شدیم هم ملیسه باید بار دیگر بست اثری نه برادر خورو همون سوان حاضر این اوشاباز کشیرتش هستین اوشاباز هست اینجا به فیلم توجیکی سوق سینما فیلم نوار بگیرید شدیم نام فیلم наставник اگر توجیکش بگیرید اگر معلم استاد наставник اینو یوشگی سیدمراد دولتов این صاحبکار پیشقدم тренинг بیزنسمن тренингошон мақсадам рафтагӣ китобошно мехонам бо ин реклама не просто мақсадам я фоидашон расид вақтои қиинагӣ ман маълум китобиҳои хонда гузаштам ҳозирам вақти ёшигишона инҷо навор багирифт шудиам ин роли Саидмурод Давлатов нақшаи Саидмурод Давлатов ёшигишона ҷиянашон Карамотуро Қурбон Санаи 18 кадр 26 дубл 4 ин масофка бачаҳо ҳама тоҷик мана ё масофка вақте ки грузчи будашон мана ин ҷиянашон бачаҳо ки хоҳад номери телефонам мемонам описаниям мана масофка битон ин филмда иштирок кунед филм худо хоҳад удач намешад ҳама тамошо мекунем من اینجا باران ساخته دیم از یک کادر میخیل وقتی هوای وزبین نمیخیل نشد به نظرم این حاضر کارکنی پیش ملیسا بود نومش ملیسا проверкаи сар полиция милисия проверкаи сар میکنن این زایندین عرفی اکو یافت این سبزوندگی برای همین نقش آفریدن می‌برد. اما چیزی برای همه برای خود اما بعد یوتیوب کانالی توجیک سوق کانالی سوق سینما و ابونه شویتون دستگیری کنتون بعد اون فیلم‌های ناوی توجیکیه همونجا به پخش میکنن تماشا میکنیم اما حاضر نقشه زور این خطی کارکنی پلیسیا میلیسای پیشینه کده میشه ابلاوا میشد اینجاش هم حاضر حرکت کردن نقش رو میگیرن حاضر خالی شود یک نصیحت میکند برای ما روسی بر Товарищ майор, посоветуйте нашим ребятам, что закон не нарушали в территории России. Да. На территории России закон не нарушать. Правильно, на закон не будем нарушать, будем законопослушны. Вот они, Карамотуро Қурбон, Инчани Саидмурод Давлатов, Махдам, Тараван Вайвайо, подписчик, тренинговый Вайком Мерам. Лекин расо монан будем, ма гуфтам, ино монан одома акҷа ёфтангам барои вайшон ино ҷиянашон будая. ما این حال پروسکی کرده گشتیم در مسکو با خاطر فیلمی наставник همون حیاتی سیدمراد دولت شما اگروشکی سرشگی حیاتی منم اگروشکی سرشگی مسکو روزی ما برای نوارگیری فیلمی наставник در مسکویم این همون صحنه ای که ملیسه ها سالهای 96 میخواپند کرد سیدمراد دولت ها ما همون صحنه این حال بازی کردیم سلامت باشید رحمت این زندین عرفی اکو منم میدونن وقتی گروشچی بودگیمه همه کار گروشچیک سر میشه
неки тез гуручки партойтон бародаро меҳнат кати қин ҳазор қин соҳибкорӣ савдо ҳунармандӣ меҳнат кати қин меҳнати сиёҳ меҳнати вазбин кати نقش‌آفرین و برندش افغان‌گردی برادران ё ҳама масофка вана бачаҳо ҳозир вақти танаффус вақти обед шуд ин барои як филма снимат кардан як вайкарон 25-30 нафар тоҷикистон омдаги поиз карда як фура барои инструментҳои киногирӣ ҳоле худо хад навроз зӯр мешавад филм ҳатман тамошо мекунем наставника гуфти Зайниддин Орифӣ بوسوق سینما باشد دوستان عزیز босух синемо бошед بوسوق سینما باشد بوسوق سینما عبیزت раҳмат ана ино роҳбари гурӯҳ будем ҳама одамои худомо Художник художник Хаснов филмои Могам видео мона ягон ҷода. Ино ҷому кун фарқ аст. ҳамин шӯртилат номуни наоборот бисёртар мебине ин скуши қадр шо дар кор немон интизор бошед филми наставник яъне раҳнамо майи соли 2020 дар тамоми тоҷикони Тоҷикистон намоиш мешавад. баъд ютуб канали субсинамоя мумкин мебуродам бачаҳо ҳозир ман ба пӯшокиҳо додан баъд мирад масофкаҳо иштирок мекунам деки филма то охираша худо хоҳад иштирок кунем ҳамаша мебинем худо хоҳад ин наставник неки зӯр мешавад ҳама мо фоидовар мешавад ба навороӣ اولین بار در کینو اشتراک میکنید؟ اولین بار اشتراک میکنید در کینو؟ филм аввалин бор деки боварим ҳаст ки аҳудаш мебурам худо хоҳад ҳозир вақти тафтишот мешавад милисияи пешина ҳозира политсия омда ҳуҷҷатҳои тафтиш мекунад ман ба ин муҳоҷирае додам формаи муҳоҷирия тайёр шудем ҳозир масофкаҳо тайёр шудем наворомо худашон забони худашон гӯянд ки ин филмҳо чӣ хел мешавад наставник این چپلوزها همه میدونند که با صدا سینما با همکاری پورامگنوم در شهر مسکو و نوارگیری فیلم نستاونیک مشغول است و امروز در اینجا در یکی از اسکلات‌های بزرگی مسکو صحنه‌های این فیلم ساخته می‌شود که مهاجران تاجیک و قزاق زندگی کار می‌کنند و توی دو روز است که اینجا کار کرده شدند و نیت دارند که یک فیلم بیافرند که حیات بزرگان در مهاجرت خوب نشان دهد و دعوت کند و قدر و قیمت خویش شناختن دعوت کند و عوض کردن تفکر ذهنی مردم از عروبه‌کشی و صاحب‌کاری و بیزنسمنی است. همین گپ بسیار لیکن کارم بسیار از کار کنیم. ҳозир мо кадри абеди муҳоҷира гирифт шудем мо масоф кандем ин бачаҳо брат с Ташкента як садка недавно был в Лесоботском районе брат наш Таджикистан тоҷики худому бод ресми гузаште ҳозир абеди муҳоҷиро гирифт шудем масофка абеди муҳоҷиро ҳозир бо давомаша мебинед
یک روزی سیامکا بود. من به این جای گفتم این پیاز اخرانیت کنه ما عبید میکنم کاری من همین فقط خوردن نوارگیری زور گذاشت حتما کنه خدا تماشا میکنیم همه کسی شده تماشا میکنیم ملیسه گفتن؟ نگفتید ملیسه هم گفتید؟ گفتید نه؟ بلندتر گفتید؟ من اینو Apoi mi lavoriamo già come questi? Non c'è. Dai, tu andiamo a fare le cose. Andiamo a fare le cose. Apoi mi lavoriamo. Non sei che mi sta Guarda, che siamo? Cazzo, non è Guarda. Fammi خودت هم بازی کنید. من دستم آیزی داره راه کمان ده اینجا کمان نکده دستان اینجا خاپین معلومه بینه این کمان ده شما کار شد به این ایگو اگر اینجا خاطر بخشی سوی شما حالی هیچی باید نکنید شما چیکار یادیتون بیرون کنید من تو موزه اینجا کاب نشه معلومه باید کپیتان بینه منه بیا رفته منه بینه منه فهمید می؟ یعنی چیزی کادرای گرفت شده مانتاژ کرد دوره میکنم آمیزش گرفت شده موزر ملیسا نخفاف است اوز ملیسا کوم مایگو جو یافته میبیو ملیسا یافتگی چیزاشو پشتگی این نفیلش نقشت سیام کموه سینیاتا شد این با دیگر کادر رو بگذاریم ملیسه سرونش تمام شد وقت استراحت ماشین ملیسه های تیار کرده همه استراحت چای خوری ولی تا بگو این نوارگیری دوام میتید تا بگو کادری ماشین ملیسه سالوی 96 97 ماشین ملیسه
муҳоҷирои ҳаққафош сурондомдагоя ҳозир мегиранд кадр ба ин авашабаза ҳама мана муҳоҷиро навори ҳама сиёмка карисос режиссёр мана Мелиса Суронсо муҳоҷирона муҳоҷиро гурех ин кадрва муҳоҷирои месуронат ба Мелиса ну актёр Человек сюда бежит. А за ними двое милиционеров. Значит, у нас, когда мы Она и на главный роль Саид Мурод. легкие, мы туда поедем, да. Караматурлы Курбон Еле вот это почти вы поймаете. режиссёр Фамон Судян Шокарандар ко процессанда наварбардоро ҳама монда шуда дам гирифтааст неки кино снимат кунам кори қим будааст мо ба осон бо ishta rejissyor ба ёд метем ин тикара гандакара аст мутикара гандакара аст Мен ҳозир як кадрами Мелиса Сурондага мегирам бо и киногири кори кино Тишина. Sani Çuvaş, hafta yak 59. Yes, начали. барои як филм барои 10 секунд сиёмка 20 одам машғул барои 10 секунда кадр Sani Çuvaş, hafta 2 şah. рафтем Начали. Мелиса даба успеет накард Стоп, снято. як рӯзи кинофилм наворгирӣ мо тамом шуд имрӯз саҳна 20 октябр 2019 ман ҳама актёру масовка звукорежиссёр режиссёр наворбардор ҳама монда шуд имрӯз тамом бо пагаи охирашон давом метиҳам ҳама имҷаба ҳама ҳазор раҳмат обуна шавитон лайк монитон Мне очень понравилась эта книга, и как раз меня еще позвали сниматься в этом фильме. Я не смог отказаться.
Первый раз. Эпизодически, да, пару раз чувствовал. Максим Гайр. Актер, театр, кино. Спасибо, Максим. Удачи. Спасибо. Sahne Ajda kadar dışarı dublucu. Rolo bozkır.